Ini Dahi Puri Recipe todave. Eka tuli itu ingredients board. Dahi Puri dada board panda 1 by 1 pampe. Eka stenak puri board. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಏತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಟ ಪೂರಿಗೆ ತೊಡಲಿ ಪುಕ ಉಳ್ಳ ಉಂಡು ಪೂರಿ ಪುಕ ಅಡ್ಡಾಲ ಕೂಡ ಬೋಟ್ ಪಂಡ ಕೊಚ್ಚ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸೇವು ಪದಂಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ coriander leaf, chocolate masala powder, enchamatpun panda, pampir, chat masala, chili powder, and jeera powder, salt. Smells good. Dahi Puri pinkish masala ready. Chocolate masala. Sugar padi shoku beat panda. Shoku beat panda. Ke creamy leka. Kulincha bubbles panda. Ready manpe. I can do first potato ne chop smash manpe. Smash manpe. The green gram part the mix manpe. Amne boil manpe di bonde. Dahi Puri mampara mast easy. Dahi Puri ready manpe. Ite the whole month delay. Ite me pura undu burgu. Netullai pura potato parga. First. Ite pura potato ne incha parda delay. Green chutney parga. Green chutney anite sweet chutney parga. Te onion, tomato, coriander leaf pade. Parga. Coolaina fridge itte kundu kojapu ikku cool atinde tete mitte paduve. Last started that churu ponganette soap mabuga. Ready to eat. Nana in next video. Bye.
जी लाइक कर ले प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब वो वीडियो बोल कमेंट मां प्ले बाय